тоҷикистон бо рудхонаҳои пуртуғёни худ машҳури дунё аст. ин дарёҳо на танҳо манбаи оби ошомиданӣ ва обёрии заминҳои кишоварзӣ мебошанд, балки сарчашмаи асосии тавлиди нерӯи барқи арзон ва аз ҷиҳати экологӣ тоза маҳсуб меёбанд. хоса дарёи Вахш дорои иқтидори бузурги гидроэнергетикӣ аст, ки ҳоло дар маҷрои он сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Роғун ҷараён дорад. нерӯгоҳи барқи оби Роғун яке аз муҳимтарин ва бузургтарин иншооти стратегии Тоҷикистон буда, иқтидори умумии он ба 3600 мегаватт расида, ба яке аз калонтарин нерӯгоҳҳои гидроэнергетикии минтақа ва ҷаҳон бо сарбанди 335 метр табдил хоҳад ёфт. сохтмони он соли 1976 оғоз гардидааст. бо пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ бунёди ин иншооти бузург муддате қатъ гардид. соли 2007 бо талошҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун дубора шурӯъ гардид. Мы решили, это для нас судьбоносный проект. Мы начали, мы будем строить. шурӯъи дубораи он ангезаву иқтидори бузургтар дошт ва мардуми Тоҷикистонро атрофи худ сарҷамъу муттаҳид намуд. тамоми иншооти асосии нерӯгоҳи барқи оби Роғун ба истиснои иншооти тақсимоти барқ ва бинои идоракунӣ дар зери замин ҷойгир шудааст. дар соҳили чап нақбҳои сохтмони сатҳҳои якум ва дуюм, инчунин толори мошинҳо ва толори трансформаторҳо ҷойгир шуданд. дар соҳили рост нақбҳои сохтмонии сатҳи сеюм ва нақбҳои опартои сатҳҳои миёна ва болоӣ ҷойгир мебошанд. бастани маҷрои дарьё аз қисмати болооби маҳалли сохтмони сарбанд оғоз шуда то қисмати поёноби он амалӣ карда мешавад. дар ин қитъа сарбанд бунёд мегардад, ки барои сохтмони он тақрибан 74 миллион метри мукааб сангу хок масраф мешавад. ҳамин тавр мо ҳам вориди нақбҳо мегардем ва бо ҷараёни сохтмон аз наздик ошно мешавем. шукӯҳу шаҳомат ва бузургии ин иншоот бинандаро ба ҳайрат мегузорад. инҷо маҳалли ҷойгиршавии камераи дарбандҳои обпартои садамавии истечор аст. дар ҳамин ҷо бо кафшергари барқӣ Мақсудов ҳамсуҳбат шудем. تو برام یک کار کنیم اینجا اومدیم که کفشرگری برقی گفتن قبول موقع بعد اول تو خیر اومدیسم اواری وابشه نمی اویر آمدی پیش کنده رفته چند گردون در آسمان دیگه گفتی یا ایرا میتونیم و نمیتونیم که اشکر خدای نه کویشید پیش مون بیرون نمیبینیم خودید نه در حضور از ایسی. با حضل سوال کردیم که آیا برای ما هم در اینجا کار پیدا می شود؟ مرده که کار میکرد هنر داشته باشه بیاد جمیدن بگیره یک کار میوانه تو که ارماتور میکشی هنر نداشته با یاد میگیری همه را باز من یک سوارکر هم میتونستم باز تمامی کارش هم میکنم تمامی پسی ارماتور بندیشم مثل
дарвоза сон материал шам варид кашам ҳамашам ёд мегирӣ. ҷавонон биян кор кунанд, меҳнат кунанд, Тоҷикистон обод кунанд. баъди сари мо бо бигӯянд ки васои фалония Маҳмадалӣ Мақсудов айсари Хосо ки аммо як чишон бирасад як саҳвияшон. ай 15 рӯз кор мекунем, ба ханда кор мо пеш меравад. ҳама ҳамин мардум мешиносам мара. ҳама эҳтиром мекунанд, ҳурмат мекунанд. ранги ҳамин чикали гулаки хонада акав додар апав хорам тариян. вақте ки мо мерем истироҳат мекунем як 5 рӯза 6 рӯза месем яки кор ба ёд монда бо ҳавас монда бо бихезем раки. ма ба худои ба ҷои 15 биё 13 14 мехезем ё барои кор. хаёт мекунем ҷамъиёт дига бачаҳо бисёран ҳамин бо ҳамдига чақчақ карда корро давом даҳам мегирем. ай ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. ҳама хизмат карда барои ватан, хизмат карда барои ободони ватан аст. ҳамин ки шава ҳамин нерӯгоҳи бузург боз созтар мешавад Тоҷикистони мо. бовар ки боварӣ намеяд ки ҳаминро мо сохтаем. одамое ки ягиреса меоянд мебинанд мега ина чӣ хеле кардем. ина мегӯ ранги одам ина қолаба мемонем, варид мекунем, битона мереземеш, кор рафтаан мегирад. Мешида агар мо худмон аввал медидем ягон ҷора ҳайрон мешудем ки чӣ хел мерезанд ина. Ина туннелора раҳра медем. гуфтем ина чӣ хел мерехта бошанд. ва ина худмон ке мекунем во дар пеши мо ноланд. бо мо созтар мерезем. иродаву матонаташ боиси таҳсин аст. суол кардем ки баъди анҷоми сохтмон чӣ хоҳад кард? ман мегӯям пенсионер шидананда ҳамҷа қалавуршам туннелот. вақте ки ман хурд будам, ҳамин таърихи деси норакро аз тариқи телевидение ман тамошо мекунам ва орзу мекунам ки ман ҳам дар ҳамин чунин нишодҳо кор кунам, фаъолият кунам, мисли ҳамон мутахассисон дар ин сину сол фахр кунам ки ман иштирок кардам. аллакай ман метавонам гӯям ки ман сами худро дар ҳамин иншоот гузоштам ва аз кори кардагии худам бисёр фахр мекунам. ҷавонон ҳам бо тамоми ҳастии худ кор мекунанд ва аз бунёди ҳар гӯшаи ин иншоот нерӯи тоза мегиранд. мо фахр мекунем ки ҷавонони насли истиқлолияти ҷумҳурӣ дар ин нерӯгоҳи тағйирсози ҷумҳур кору фаъолият карда истодаем. аз рӯзи фаъолияти худ ҳамчун васлгар шурӯъ кардем дар нерӯгоҳи обии барқӣ. то имрӯз ба ҳайати муҳандиси техникаи бехатарӣ рӯз аз рӯз таҷрибаи вазкунӣ карда пеш бурда истодаем. шукри худо то имрӯз ягон камбудиҳои ҷиддӣ ба назар нарасидааст. ҳама кор аз рӯи нақша ба итмом расида истодааст. барои мо ин на танҳо кор аст, ин як ҳамчун дар хонаи худамон кору фаъолият карда истодаем ки ҳамин қадар пештар ба итмом расад, ҳамин қадар ба рушди энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистони мо беҳад фоидаи калон дорад. کار در نیروگاه برقی آبی راغون در دو بست جریان دارد. کارمندان با لباسهای مخصوصی کاری تأمین کرده می شوند. غرق تماشای کارهای ساختمانی بودیم که ناگه خبر دادند وقتی خوراک نصف روزی هم رسیده است. در اینجا کارمندان با طعام‌های سرغذا تأمین می‌شوند.
هر روز اوقات یکم دیام نان گرم چای شکر یکم خون شوربا میکنیم دونگی نسک داره گروه موش دیام در گریچکا میکنیم مکرون میکنیم هر روز اوقات گوشتدار روزای پنجشنبه اوش همین اوقاتای سرغذا را میخورن و قوت میشون کار میکنن толори агрегатҳо қалби нерӯгоҳи барқи обироғун ба ҳисоб меравад. борҳо тариқи телевизион навори ин толорро дида будам, вале шукӯҳу шаҳомати ин ҷо танҳо бо чашми сар аён аст. бо фирӯзшоҳ гадоев ошно шудем, ки 10 сол аст дар ин ҷо кору фаъолият мекунад. кули 10 сол бевосита дар бунёди ҷесикаи обироғун дар сохтмон кор кардам ва айни замон дар мудирияти истифодабарӣ аввал ба ҳайси усто, баъд устои калон, баъд муовини сардор алакай сардори коргоҳи мошино кор ва фаъолият намуда истодам. вақте ки ба кор омадем дар ин ҷо коргарое буданд ки таҷрибаи корӣ бой доштанд ва мо кор меомӯзонданд. буд рӯзое ки кор душвор буд, селобӣ бисёр мешуду, рӯшноӣ набуд. оҳиста оҳиста дар ҳамин муҳити зери замин мутобиқ шуда то ҳол кор ва фаъолият намуда истодаем. бо мурури вақт шароити кор хеле зиёд дигаргун гаштааст ва тарзи назаррас. мутахассисон новобаста аз сохтмончӣ ё ки муҳандиси барқ ё ки муҳандис механик дар ҷесикаи обироғун кор ва фаъолият намуда истодаанд, дар сатҳи байналмилалӣ қарор доранд. мо бевосита бо ширкатҳои хориҷӣ бо нуфузи байналмилалӣ кор ва фаъолият намуда истодаем. бо дили пур гуфта метавонам ки мутахассисони ҷесикаи обироғун дар сатҳи байналмилалӣ қарор доранд. дар ҳамин тӯли фаъолияти кории ман дар ҷесикаи обироғун якчанд воқеаҳои тарихӣ рӯй дод, ки бевосита худам дар ин воқеаҳо иштирок намудам ва бо иштироки пешвои миллат ин корро гузашт. аз сар намуда аз бастани маҷрои дарёи вахш. خدای متعال آینده تاجیکستان را درخشان نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. 29 октябри соли 2016 вақте пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шахсан дар паси чамбарак нишаста маҷрои пуртуғёни дарёи вахшро бастанд, ин манзараи пуршукӯҳ ва ҳаяҷонбахшро тамоми мардуми тоҷикистон тавассути оинаи нилгун мустақиман бо қалбҳои лабрез аз ифтихор ва умед ба ояндаи нек тамошо мекарданд. рӯзе ки маҷрои дарёи вахш бо иштироки бевоситаи пешвои миллат баста шуд, мо дар ҳамин толори мошинаҳо дар басти шабона қарор доштем. ман ба хотири он ки ҳамин лаҳзаро ба чашмони худ бинам, ба ҷои хобам нарафта рост ба ҳамун мавзеи бастани дарёи вахш рафтам. ҷараёни асосии оби вахш комилан ба наҳрҳои обгузари сохтмонии соҳили чап равона гардид. оби пурталотуми дарьё ба даромадгоҳи нақбҳо ворид шуда роҳи нави муваққатии худро пеш мегирифт. қисмати маҷрои пешинаи дарьё ором гирифт ва барои оғози корҳои асосии сохтмонӣ омода гардид.
ба кор андохтани гидроагрегати рақами 6 аввали ҷескем биё роғун дуюм баъдан агрегати 5 ин ба корандозии аввали гидроагрегат барои мо ҳамчун як воқеаи муҳими тақдирсози миллат буд ки мо дар ин воқеа бевосита иштирок доштем. نیروگاه برقی آبی راغون آینده درخشان تاجیکستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. ниҳоят 16 ноябри соли 2018 бо ба гардиш даромадани чархаи аввалини нерӯгоҳи тақдирсози Роғун дар ҳузури пешвои миллат орзуи деринаи халқи тоҷик барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва оғози як марҳилаи нави рушд ҷомаи амал бошед. همه شما را تبریک میگم، مبارکباد میگم. آفرین، آفرین، احسن، احسن. این همه زحمت رو شما. مبارک شود. تبریک شما را. баъде ки бо иштироки бевоситаи ҷаноб волӣ ин агрегат ба кор андохта шуд, дар дили мо мутахассисони ҷавони нерӯгоҳ боварӣ зиёдтар гардид ки мешавад ки боқимонда гидроагрегатҳои дар толори мошино қарор дошта дар навбат ба навбат ба кор дароварда шаванд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо мутахассисони ватанӣ ки дорои таҷрибаи ғанӣ ва дониши мукаммал мебошанд дар пешбурди сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун нақши калидӣ мебозанд. баъди хатми донишгоҳи техникии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Сайфиддин Осимӣ ба нерӯгоҳ омадем. Дар нерӯгоҳ соли 2018 ба ҳайси машинисти навбатдор ба кор қабул шудам. айни ҳол ба вазифаи муовини сардори шуъбаи танзимгарии фаврӣ кору фаъолият карда истодам. корро мо аз кордидагон таҷрибадорони нерӯгоҳи барқи обии Роғун омӯхтем. новобаста аз кору фаъолият баъд аз кор дар давоми кор дарсҳои амалию таҷрибавӣ меомӯхтем. нерӯгоҳ барои ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон як мактаби бузурги энергетикӣ мебошад. вақте ки дар нерӯгоҳ кор мекунӣ, таҷҳизотҳое ки тавоноии бузург доранд, генераторҳо, трансформаторҳо ба шабака пайваст шудан ва ҷудо шудан, хомӯш ба таъмир баровардани ин як завқи баланди энергетикӣ дорад ки ба мо ҳам дарсу ҳам рӯҳияи баланди ҷисмонӣ медиҳад. ҳангоми тамошои шаҳомату бузургии нерӯгоҳ бо ин ҷавонон дучор шудем ки мехостанд ҳарфи дили худро муқобили дастгоҳи филмбардорӣ баён кунанд. мо ҳам ин фурсатро барояшон фароҳам овардем. тӯли 5 сол мешавад ки дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба ҳайси устои баст кор ва фаъолият мекунам. дар ин ҷо мо корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва насби оҳанфулузот анҷом медиҳем. ҳар вақте ки мо дар рӯзҳои истироҳатӣ ба хона меравем, дар бораи ҳамин нерӯгоҳи барқии обии Роғун, дар бораи бузургиш ба падару модару фарзандон ақл меёбем. онҳо мепурсанд ки барои чӣ мо шуморо дар телевизор намебинем. баъд мо ба онҳо посух медиҳем ки муҳим нест ки шумо моро дар телевизор бинеду, мо ҳамира барои ободиву пешрафти ояндаи кишвар, барои ояндаи шумо ҳамира сохта истодаем. ва мо имрӯз ифтихор мекунем ки ҳамчун ҷавон дар чунин нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият менамоем. вақте ки ба хона ба рӯзҳои истироҳатӣ меравем, барои мо коргарои нерӯгоҳи обии барқӣ ин шараф аст ки дар ҳар ҷое ки моро инсонҳо мебинанд, мӯйсафедон мебинанд, занҳо мебинанд, аллакай аз либосҳои мо пай мебаранд ки мо коркунони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳастем ва бо мо эҳтироми баланде ба ҷо меоранд. чуноне ки пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ дар бисёри баромадҳои худ мефармояд ки Роғун бунёди асосии
давлат ва миллат аст. Роғун барои мо пешрафт аст. Роғун барои мо одӣ карда агар гӯем ҷаннати рӯи замини давлати Тоҷикистон аст ки ин ифтихори ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад. дар ҳақиқат Роғун ба як мактаби бузурги таҷрибаомӯзӣ барои ҷавонони бонангу номуси ватан табдил ёфтааст. ин ҷавонон бо андӯхтани таҷрибаи гаронбаҳо дар ин иншооти муҳташам бешубҳа дар оянда дар бунёди нерӯгоҳҳои нави барқи обӣ дар саросари Тоҷикистон саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт. гоҳе барои мо ҳайратовар буд ки чӣ гуна оҳану масолеҳи бузурги сохтмонӣ ба поён фароварда мешавад. яке аз кормандон сақфи толдоро ба мо ишора карда гуфт ки ин ҷо кранҳои бузург кор мекунанд. барои мо ҳам ҷолиб буд. ба ин далел назди онҳо рафтем. касба падарам омӯхтагай мара падарам кранафшкай мактаб учкааминати норагда тамом кардем. соли 2001 хизмат рафтем, 2003 омадем, 2004 фаъолияти коримона сар кардем ҳами дар геси Сангтуда. геса ба анҷом расондему баъд техникаомон қатъи гирифтану ҳами геси Роғун соли 2008 оварданмона. من از سال 2008 به حیث کرانافشکی در همین روغن کار میکنم تا حال. در همین ماشین زال 3 کرانای، 2 تا کرانی 550 تونه، یک کرانی 160 تونه. هر سهش کوریای. طرز ادارهش به حد اصفونای کرانوی بقواتان، کرانوی خوبان، همین اگرگاتوی که نواز میبینه در همین جا، همین اگرگاتورا ما همین کرانو قط صبیرات کردیم. اینجا صدا خیلی بلند است. با ما گفتند که صدای دستگاه‌های هواکشی است که از جانب این پیرمردان اداره می شود. فرصت را از دست نداده با آنها هم صحبت کردیم. ما میدونیم که در همین ساختمان زیاده از 15 سال بین 16 سال کار کردیم برای آینده ریسپوبلیکا و برای آینده نبیرو برای آینده فرزندو. دوستمون اکای عبدالوسی ایامش نویه روغون من خودم از شهر کلوب هستم. با هستن اکای سی علی از شهر روغون. با هستن اکای سیروجدین نویه دنگره. ما از سال 2010 وقتی به همینجا اومدیم با حیث تمزینگر اکای عبدالوسی در همین کارخانه ما با حیث پاسبان کار میکنم. بعد با مایده کار کردیم و شناس شدیم. من از سال 2011 در همین نیروگاه برقی روغون فعالیت میکنم. یک سال اول اومده در باز یک سال سلیس بودم، بعد یک سال دیگه پاسبان بودم. بعد پاسبان بودم با اداره نویتیاسیون گذاشتم. بعد در همین 13 سال زیادتر شد که من در همین کار میکنم. کاری ما اداره کننده ماشین‌های هواکشی هستیم. اگر همین تولار ماشینا اگر غیر شون حساب گرد چند یا دور ما امروز با کار می‌داریم امروز توضیح می‌کنیم که برای کارگرای یکم مانع کاری ایجاد نشود. 3 کسی من روزانه کار میکنه، 3 کسی من شبانه. کارم پستی داره، بلندی داره. وقتی که کار میره بود در جای خوابگاه خاطی بچه‌ها میشینی، یه لحظه‌ای فراموش نشونده برای که ما تمامی ناحیه‌های ریسپوبلیکا در همینجا کار میکنیم. وقتی که ما در همین ساختمان کار میکردیم دیدیم که محیط کار نازای شرایط خوب فرزندم رو دعوت کردم برای کار اومدن. از سال 2013 در همین اداره TGM کار و فعالیت دارم. فقط در من در همین نیروگاه برقی روغون فرزندان کار میکنند. یکتاش در شاسکه TGM کادر است، دیگرش در کارخانه سنی بود از بانوم ببید است. پدری من مدت 15 سال می شود که عضو فعال کارگر در نیروگاه برقی آبی روغون کار و فعالیت نموده ایستادند. پدرم مدت 15 روز یعنی که وقتاوی کار میکردن 15 روز در خانه بودن، 15 روز در
نیروگاه کار میکردن. ما همچون فرزند انتظاری میکشیم که پدرمون کی به خانه میآید. درباره انشاءات بزرگی عصر با ما نقل میکردن. از همون وقت یک مهر در دل ما پیدا شد. ما هم که آرزو کردیم که آینده در همین نیروگاهی عظیم عصر ما هم همچون یک متخصص سهم خود رو گذاریم. یک برادرمون در شرکت ویبیلد همچون کارگر کار میکنه. بغیر از عائله ما همچنین پیشاوندان هست که در این نیروگاهی عظیم عصر کار و فعالیت میکنه. وقتی ما کار به خونه میرفتیم، هر وقتی که میشینی در قشلاق چقدر بخیر میگفتی آدما را دعوت میکردیم که بیاین کار، همه شرایط خوبه. هر خیش تورو اومدن همینجا کار کردن در هر اداره تا امروز کار و فعالیت دارن. هیچ کس باوری نداشت که همین ساختمان به همین درجه آورد میشه. درباره نیروگاه برقی آبی روغون هر چی که گوییم این کم است. این در سخن گفتن این چیز آدم دشواری میکشه. آنها دوستانی قرینند. پرسان شدیم که کدام بیشتر شوخ طبع است؟ ممکن است که دوست شوخ باشه. به قول اینجا آنچنان عادت کردند که از رفتن به خانه میترسند. برای خیلی ما 15 بودیم یه پگه خونه میریم خیلی خیلی با وایمه خونه هم میشه. از همه خاطره خوب با کار در آوردن یکم اگریگات. وقتی که یکم اگریگات کردم مردم با تمام یک هستی خوب مثال میگیم که وقتی جناب عالی هم تگمه که با کار در آوردن اگریگات که میجخد آدم یک حسیات چی میکنه که ما در همینجا کار و فعالیت داریم و نامون در تاریخ میمونه. وقتی که اگریگات یکم نیروگاه با کار در آوردن همچون ما اشتراکچی بودیم، کارگر نبودیم در اینجا، همچون اشتراکچی اومده اشتراک کردیم. سخنرانی جناب عالی رو تماشا کردیم. از سخنرانی جناب عالی در همونجا یک شوق پیدا شد که در این نیروگاه اومده کار کنیم. این لحظه های تاریخی را همچنین به شما بنیادگران این کاخ با شکوه نور که در میدان زحمتی سازنده صحنه ننگ و ناموس ملی، شجاعت و متانت و احساس گرمی وطن دوستی نشان دادید تبریک میگویم و به هر یکی شما از نام تمام مردم تاجیک، از نام خود و حکومت تاجیکستان منتداری صمیمی اظهار می‌نمایم. هزاران احسن آفرین به بنیادکاران راغون، قهرمانان عرصه زحمت سازنده و مردانه. شرف به مردمی وطن دوست و وطن پرست با ننگ ناموس و زحمت پیشه و سربلند تاجیکستان. نیروگاه راغون کفیل آبادی و سرسبزی فردای تاجیکستان صاحب استقلال است. بگذار بنیاد نیروگاه بزرگ راغون به مردم تاجیکستان بخت سعادت و پیشرفت و دستاوردهای بزرگ آورد. با پیش تاجیکستان. این همان بولدوزری هست که پیشوای معظم ملت توسط آن مجرای دریای وخش را بستند و آن برای کارمندان نیروگاه برقی آبی راغون به یک رمزی خاص تبدیل یافته است.
قدرت به‌مثل راغون نه تنها چراغ هر خاندان بلکه محرک اصلی رشد صنعت، کشاورزی و پیشرفت به میلان تاجیکستان خواهد بود. با نور راغون تاجیکستان به سوی آینده واقعاً درخشان با استقلالیت کامل انرژتیکی، شکوفایی اقتصادی و زندگی شایسته قدم خواهد گذاشت. هر کجا دیدار و صحبت با متخصصان محلی برای ما افتخار بود. عزم و اراده آنها ما را زیر تأثیر قرار می‌داد. خیلی که شما ایستادید این شب روز کارها در سمت ساختمان یادروی سربند نیروگاه برقی آبی راغون باید بیش و فروش ادامه یافته ایستاده است. در سربندی عظیم نیروگاه راغون کار شب و روز با سرعت ادامه داشته در دوام یک شبانه روز به حساب میانه تا 17,000 متر مکعب سنگ و خاک استفاده می شود. این از سرعت بلند ساختمان و تلاش شبانه روزی بنیادکاران شهادت می دهد. این وطن و بگفتن راست میاد و خلاص وقتی شما کنید که خواباندن یعنی مواد اینک فقط خواباندن است و یک زیست کردن است. این علم است. هر یک خبر با یک کلمات مخصوص خود خوابانیده می شود. هر یک خبر ترکیب دانه‌بندی مخصوص طلب می کند. هر یک خبر چیزی معین خود را طلب می کند. نمی معین خود را طلب می کند. این کاری است به نهایت دشوار. زیاده از 14 سال می شود که من در همین ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به حیث مهندس کار و فعالیت میکنم. من همچنین یک کارمند یعنی انشاءات در طول 14 سال فعالیت کاری شدم. من گفتم میتونم که همین انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون برای مردم تاجیکستان ما یک مکتب عالی، یک مکتب بزرگ است که متخصصان محلی ما علاقه متخصصان در سطح بالایی شدند. زون یادرو که ما در اینجا قرار داریم، در اینجا خواباندن موادهای گلخواهی رفته ایستاده است که این مواد تحت نظارت دائمی گروه نماینده فرمایشگر قرار دارد و ما هر روزه اطراف کارها شناس میشیم. اشکالی که شما دیده ایستاده است، هر یک قبضی که در زون یادرو خوابانده می شود، مثلا زون یک یادرو، این مواد گلخواهی است که این مواد از انبارهای ذخیروی آورده خوابانده می شود. بلندی این قبض 30 سانتی متر است. بعد خوابانیدن تخت هموار کرده، آبپاشی کرده، زیست کرده می شود. بعد زیست کردن این مواد سنجش های لابراتوری نه سنجش های آزمایشی گذرانده می شود. در نیروگاه برقی آبی راغون آزمایشگاه مرکزی ساختمان برای نظارت دقیق صفت مصالح ساختمانی و کارهای اجرا شونده فعالیت می کند. این آزمایشگاه که با تجهیزات زمانوی جوابگو به استانداردهای بین المللی مجهز گردیده است، در منطقه نظیر ندارد. آزمایشگاه مرکزی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون نقش مهم را در تأمین صفت، اعتمادناکی و دراز عمری این انشاءات عظیم استراتژی می‌بازد. همچنین علاوه بر تشخیص‌های لابراتوری به واسطه در خود سربند هر یک خبط خوابانیده شده مواد حتماً از آزمایش‌های سیار دقیق
گذرانیده می شود تا مطابقت آن به طلبات لایحه‌ای بخصوص از روی نشان دهنده های زیچی و مستحکمی پیش از گذاشتن قبط نوبتی تصدیق کرده می شود. اگر نمنوکیش ترکیب دانه‌بندیش و همین شرط‌های تکنیکی جوابگو باشد بعد ما پیشنهاد میکنم و ما میبینیم اگر نتیجه همین مثبت باشد در قبط آینده اجازه داده میشود. بعضی جوانان از نورسی عشق و محبت به این ساختمان بزرگ داشتند که بالاخره تقدیر حیاتی آنها را با این نیروگاه پیوست. من که خود زاده شهر روغون می باشم بعد از درس در وقتهای خانگی هم بسیارتر آمده اصلا من موضع های ساختمان دیدن می نمودیم و حواس می نمودیم به دل خود که ما هم مثل همین رودمردان وطن مثل همین جوانمردان شجاع وطن سهم خود را در نیروگاه برقی آبی روغون گذاریم تا آینده فرزندان ما آینده نسل‌های آینده دانند که نیروگاه برقی آبی روغون را جوانمردان ساختند که حس وطن دوستی داشتند، حس در دل خود داشتند که میخواهند که سهم خود را میخواستند در انشاءات مهمی اثر گذارند. ما همه یک دلانه از یک گریبان سر برآورده تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بنیادگذار کاخ نور امام علی رحمان باوری کامل دارم که نیروگاه برقی آبی روغون را در مهلت‌های معین شده با صفت بلند به اتمام میرسانیم. نیروگاه روغون نه تنها یک انشاءات عظیمی گیدر انرژتیکی بلکه رمز اراده شکست ناپذیر وحدت ملی و اعجاز دستان بنیادکار خلق تاجیک بوده به آینده درخشان تاجیکستانی صاحب استقلال نور می پاشد. این کاخ محتشم نور که با زحمت شبانه روزی فرزندان با ننگ و ناموس وطن قامت افراخته ایستاده است برای نسل‌های امروز و فردا سرچشمه افتخار بپایان، الهام سازندگی و کفیل زندگی شایسته خواهد بود. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در روغون و سلسله نیروگاه‌های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد.